केबे भाबिचंती काहेकि किछि लोक एते सहजरे धनी होई जांती आउ बाकी आमे माने सारा जीवन टंका पई संघर्ष करूथाउ। आपण भाबुथिबे एमाने बोधे बहुत बेसी रोजगार करंती, किंतु कथाटा सेमिति नुहे। प्रकृत कारण हेउची किछि छोट छोट किंतु बहु शक्तिशाली अभ्यास। चलंतु आज सही रहस्य को बुझिबा आउ एमिति एक फ्रेमवर्क विषय जानिबा जहा आम आर्थिक जीवन को पूरा बदली देई पारे। चलंतु गोटे मजादार कहानी रु आरंभ करिबा। जे पॉल गेटी नाटा सुनिथिबे दिने दुनियार सबुठु धनी लोक थिले। थरे से गोटे छोटिया फिश बंचेवा पई 15 मिनिट लाइन रे ठिया हेइथिले। सुनिबा को अजब लागुछि ना, किंतु जानंती ए छोटिया घटना भितरे धनी हेबार गोटे बहुत बड़ रहस्य लुचि रहिछि और सेटा हैला टंका को देखिबार गोटे संपूर्ण अलगा नजरिया। तेबे से गेटिंग कहानी आम मनरे गोटे प्रश्न आणुछि, लोक माने प्रकृति रे धनी केमिति हुअंती? से माने बहुत रोजगार करंती बोली ना से माने ठीक भाबरे खर्च करंती बोली? आम भितरु बेसी लोक भाबंती अरे अधिका रोजगार कले सब ठीक हे जिवो, किंतु प्रकृत सत किछि अलगा। तेबे प्रकृत खेलटा रोजगार रो नुहे, एहा हेउछि मानसिकतार गोटे माइंडसेट रो। आपण केते टंका कमाउछंती सेटा गुरुत्वपूर्ण नुहे, बरं आपण सही टंका विषय रे कोन भाबुछंती ताकू केमिति देखुछंती सेटा ही सब किछि। केवल कमेबा नुहे, टंकार प्रकृत मूल्य बुझेबा आउ ताकू संभाळिबा ही असल कथा। चलंतु एहाकू गोटे उदाहरण रे बुझिबा। भाबि नियंतु आपणक आर्थिक जीवनटा गोटे बाल्टी परी आउ आपणक रोजगार सेई बाल्टी रे पानी भली। जदि से बाल्टी रे कणा थाए तेबे आपण सेथिरे जेते भी पानी ढालंतु किछि लाभ अछि कि नाही, बाल्टीटा केबे भी भर्ती हेबो नाही। हमर अजथा खर्च सेही कणा भली जहा आम टंका को बुहाई नहीं जाए। तेबे ए जो बाल्टी रे कणा कथा में कहूचे एगुडा को प्रकृति रे कोन? एठी ही आमको आम भाबिबार ढंगटा को बदलाइबाकू पड़िबो। आमे सबुबेले भाबु जे आमे कम रोजगार करूछु, किंतु प्रकृत समस्या सेटा नुह। प्रकृत समस्या हैला आमे जाने सुनिबा अजाणतारे बहुत किछि हरई दोछु। तेणु रोजगार बढ़ाइबा उपर फोकस करिबा पूर्वरु आसंतु से खर्चर कणागुड़ी को बंद करिबा कथा भाबिबा। अच्छा, तेबे एई कणागुड़ी को बंद करिबार प्रथम उपाय कोन? एहाकू कुहा जाए क्रय को ओजन करिबार नियम। एइटा बहुत मजादार। एहार माने हैला कोनोसी जिनिसर दाम टंकारे नुहे, बरं निज जीवन समय मापिबा। माने किछि भी किनिबा आगुरु निजकू पचारंतु एई जिनिसटा को पाइबा पई मते मो जीवन रो केते घंटा काम करिबाकू पड़िछि। एहाकू करिबा पई तीनटा सरल स्टेप। प्रथमे आपण घंटा को प्रकृत रे केते टंका कमाउछंती ताहा हिसाब करंतु। द्वितीय रे आपण जेउ जिनिस रे किनिबा को जाउछंती तार दाम को निजर से घंटाकर मजूरी रे भाग कर दियंतु। देखिबे केते घंटा बाहरुछि। आउ शेषरे निजको पचारंतु एही जिनिसटा कोन सतेरे मो जीवन रो एते गुडे घंटा देबा पई योग्य? जदि 5000 टंकार गोटे जिनिस पई 20 घंटा खटिबा को पडुछि तबे थरे भाबंतु एटा कोन सतरे दरकार? एई माइंडसेट को आमे हमर सबुठु बड़ आर्थिक लेख रे लगेई परिबा। आ सेटा कोन जानंती? ग्रोसरी शॉपिंग। बिना लिस्ट रे मॉल भितर को जीवा माने पॉकेट खाली करिवार ग्यारंटी। एठी दिया जाइथिबा एई छोट छोट नियम गुडी को देखंतु। एका शॉपिंग जीवा, भोकिला बेले न जीवा, मास शेषरे जीवा, एगुड़ाक सामान्य लगी पारे, किंतु एहा आम अजाणतरे हेउथिबा हजार हजार टंकार खर्च बंचेई देई पारे। किंतु गोटे मिनिट, सबुबेले पैसा बंचेबा कथा भाबिबा माने कंजूसी करबा नुहे। एमिति तीनिटा जिनिस अछि जोठी खर्च काटिबा माने निज गोड़रे निजे कुराड़ी मारिबा सह समान। सेगुड़ी कहला स्वास्थ्य, शिक्षा आउ भलो खाद्य। कारण एही तीनिटा जगार खर्च करिबा प्रकृति रे एक इन्वेस्टमेंट। आज एठी पैसा बंचिले काली हुए तो ताठू बहुत बेसी खर्च करबा को पड़ी पारे। ठीक अछि, तेमे दैनिक छोट छोट खर्च कथा तो आमे बुझी गले, किंतु से बड़ खर्च गुड़िकर कौन हबो? जेमिति कि गाड़ी किनिबा किंबा घर किनिबा। एठी भूल करिबारे कोनोसी सुजोग नहीं, कारण एमिति गोटे भूल निष्पत्ति आमर पूरा आर्थिक भविष्यत को बिगाड़ी दे पारे। बड़ खर्च माने साधारणतः ऋण बा लोन। आउ लोन कथा सुनिले आमको डर लागे, किंतु जानती सबु ऋण खराब नुहे। दुई प्रकार ऋण अछि, भल ऋण आउ खराब ऋण। सरल भाषा रे कहिले जेउ ऋण भविष्यत रे आपनक पॉकेट को टंका आनी दिए ताहा भल ऋण, जेमिति शिक्षा पई लोन। आउ जेउ ऋण आपनक पॉकेट रु टंका काढी निए ताहा खराब ऋण, जेमिति कि देखै हेबा पई गोटे दामी फोन ईएमआई रे किनिबा। आउ मध्यवित्त परिवार पई खराब ऋणर सबुठु बड़ फास हेउछि कार लोन। तेणु गाड़ी किनिबा आगरु एही 24/10 नियम को भल भाबरे मने रखिबा दरकार। एहा गोटे सुरक्षा कवच भली काम करिवो। प्रथम नंबर हेउछि 20।
ଏହାର ମାନେ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟର ଅତି କମ୍ରେ 20% ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଲୋନ୍ ବୋଝଟା ଟିକେ କମିଯାଏ ଆଉ ଏହା ବି ଦେଖାଏ ଯେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ତାପରେ ଆସିଲା 4। ଏହାର ଅର୍ଥ ଲୋନ୍ଟି ସର୍ବାଧିକ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଦେବାକୁ କୁହେ EMI କମ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବେନି। ଲମ୍ବା ଲୋନ୍ ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର 10। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ମାସିକ କିସ୍ତି ବା EMI ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ରୋଜଗାରର 10%ର କେବେ ବି ଅଧିକ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି ହେଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ବିଗାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଇଡିଆ ଉପରକୁ। କ'ଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜଣେ କୋଟିପତି ହୋଇପାରିବ? ଶୁଣିବାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଲାଗୁଛି ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଧରନ୍ତୁ କାହାର ଦିନକୁ କିଛି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କିମ୍ବା ବାହାରୁ ମହଙ୍ଗା ଚା କଫି ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ହିସାବ କରିବା। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଦିନକୁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। ବେଶୀ କିଛି ତ ନୁହେଁ ନା? ଗୋଟେ ଦିନର 100 ଟଙ୍କା କିଏ ବା ଖାତିର କରେ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବର୍ଷକୁ 10% ହିସାବରେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ମିଳୁଛି, ତେବେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଟଙ୍କା କେତେ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି ଅନ୍ଦାଜ ଅଛି? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 2,14,00,000 ଟଙ୍କା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସେହି ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କାର ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 40 ବର୍ଷରେ 2 କୋଟିରେ ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂର ଯାଦୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଲେ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହୋଇନି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେତେ ବି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରୁ, ତା ପଛର ମୂଳ କାରଣଟା କ'ଣ? ଏବେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହାକି ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦେଖେ ହେବାର ଇଚ୍ଛା। ୱିଲ୍ ରଜର୍ସ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ କମେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ବି କରନ୍ତିନି। କେତେ ସତ କଥା ନା? ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଯେମିତି ରୋଜଗାର ଟିକେ ବଢ଼େ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳେଇ ଦିଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଧନୀ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ସେମାନେ ଧନୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ଆଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଅଧିକାଂଶ ଋଣ କେବଳ ଧନୀ ଦେଖାଯିବାର ଚେଷ୍ଟାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଏହି ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ସେଦିନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଖେଳ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ନେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଫଳ। ତେବେ ଏବେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବାଲ୍ଟିରେ ଥିବା ସେମିତି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଣାକୁ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି?